वीडियो ऑन अछि कैमरा शूट कर आज होची एक पवित्र दिवस आज को दिवस बिले दिवस समग्र भारत वर्ष रे 1 सेप्टेम्बर 5 तारिख दिन पालित हुए आज यही दिवस रे हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जे महान गुरु थे एवं देशर प्रथम उपराष्ट्रपति थे ना नहीं स्वर्गीयमान महान व्यक्ति जन्म जयंती आज अवसर अनुरोध करी किसी कह राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्मदिन से शिक्षक तेणु जन्मदिन शिक्षक दिवस हिसाब से इच्छा करते पालन करने दिन आम देश जन्मदिन गुरु दिवस हिसाब से गुरु होती देशर मेरुदंड जो देश जिते वैज्ञानिक अधिकार गुरु बाहर से देश बाहर आम भारत लोक संख्या 130 कोटी लोक किंतु अन्य देश अपेक्षा आम से आगे नहीं दसरा से वैज्ञानिक भावना आदर्श शिक्षक वैज्ञानिक देशर संबल युव शक्ति संबल पाठ पढ़ बड़ लोक हो वैज्ञानिक भाव चेष्टा कर आदर्श शिक्षक भाव चेष्टा कर पाठ पढ़ारे धन दरकार नहीं तुम 3-4 दिन बाहर जन वैज्ञानिक ढेकाना गोटे गरीब परिवार जन्म होते खाइक पाऊन जन्म तो माँ मरी जाते ठीक मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट बाहर दिन तो बापा हास्ट कर मरीगले से निज इच्छा अदम्य इच्छा शक्ति नाला जहाँफल बड़ वैज्ञानिक नाइजर से पाठ पढ़ी नाइजर हूँ आम भारतर बड़ वैज्ञानिक केन्द्र शिक्षा केन्द्र प्रथम थर से नाइजर पाई बापा मरीजी छाड़दे बापा सकाशे बापा माँ भल पाते से नाइजर छाड़दे सेकेंड थरक जन आईएएस अफिसर साहय कले पाठ पढ़े +2 पास कलापर से नाइजर पुणी आउ थे सेकेंड परीक्षा पाइले से बर्तमान भारत बाहर कौन देश अच्छा फ्रांस ना कौन गोटे वैज्ञानिक पाठ पढ़ मन लगे पाठ पढ़ बापा माँ सेवा कर बापा माँ कथा मान गुरुजी मान कथा मान समस्त चेष्टा कर बड़ लोक हवा मन इच्छा थे धनर अभाव नहीं धन अभाव हुए निश्चय बड़ लोक हम बड़ लोक हो वैज्ञानिक हो आदर्श शिक्षक हो देशर उन्नति कर निज जीवन को ठीक हिसाब से गढ़ यहाँ आज दिवस सम्मान्य मंचासन अतिथि मोर सहकारी श्रद्धेय छोट पिला आज हूँ पवित्र गुरु दिवस यही दिवस आम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्म उद्देश्य पालन करुचे आज समग्र भारतवर्ष कैमेरा भल नहीं से एकाधारे जन थे लेखक विद्वान शिक्षक एवं
ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁପରିଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଗୁରୁ କାହାକୁ କହିବା? ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛି ଆଲୋକ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାତା ପିତା। ଯାହାଟା ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଚାଲିବା ଶିଖିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରେ? ମାତାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ପିତାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସମାଜର ସ୍ରୋତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ତମକୁ ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କୋଉଟା ସେଇଟା ବୁଝିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କର କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଆଗକୁ ତମେ ବଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଗୁରୁ ଦିବସରେ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ପରିକଳ୍ପନା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଏହି ଜନ୍ମଦିନଟାକୁ କିପରି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରହିବେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି ओम शांति 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 गुरुदेव नमः। भाग